Ya Allah, ya Tuhanku. Ya beginilah ya Pak Haji ya, kalau nggak ada suami berasa gadis aja. Udah punya suami ya, piye darah nggak iso lah bergaya-gaya gini darah ya, nyuci piring, masak, urus anak, urus suami ya darah. Jadi puas-puasi darah, puas-puasi bergaya, bergaya BPJS. Budget pas-pasan, jiwa sosialita asik.